तासुरात का मतलब होता है दिल पर गुजरने वाली कैफियत का बयान। इस वक्त मेरे दिल में जो चल रहा है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चूँकि उलमा की एक बड़ी जमात यहाँ पर मौजूद है, आप हजरात से काफ़ी हजरात उलमा किराम खिताब फरमाएंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में जो कुछ चल रहा है, और मुल्क ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो बड़ा फितना इस वक्त सर उभार रहा है, वो इल्हाद का फितना है। इल्हाद का मतलब होता है नास्तिकता, जिसे एथिज्म कहा जाता है। और ये फितना इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि अभी एक सर्वे सामने आया, उसमें पाया गया कि अरब का हर छठा इंसान मुल्हिद बन रहा है। और उसकी वजह यह है कि अरब दुनिया में जो किंगडम है, बादशाहत है, वहाँ पर अवाम का जो गम व गुस्सा रहता है वो जाहिर सी बात है हुकूमतों के आगे तो मरूब हो जाता है, लेकिन खाकम व दहन वो गुस्सा मजहब पर उतरता है। और नतीजा निकलता है कि अगरचे वो नकाब पोश हों और बापर्दा हों और दिखने में मस्जिदों के नमाजी नज़र आएँ, लेकिन अंदर से उनका इस्लाम खोखला हो चुका होता है। और ये एक बहुत सीरियस चैलेंज है हमारे अपने मुल्क में। इस चैलेंज की शक्ल ये है कि हमारा मुल्क चूँकि आस्थिक मुल्क है, यानी यहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी मज़हब में आस्था रखते हैं, इसलिए यहाँ पर नास्तिकता को प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन अब अफसोस की बात है कि आज के पुरफितन ज़माने में बिलखुसूस एंटी इस्लाम माहौल बनाते हुए नास्तिकता को बड़ी तेज़ी के साथ प्रमोट किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों भारत के बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का बयान यहाँ तक अखबार में छपा कि अगर खुदा मौजूद है तो दुनिया में जुल्म क्यों हो रहा है। ये अखबार में बयान आज से पहले नहीं छप सकता था, अब छपा है तो सिर्फ ये एक बयान नहीं है, इसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है जिसे मैं बहुत सीरियसली समझना होगा। वजह यह है कि इस्लाम दुश्मनी के लिए बहुत सारे हथकंडे पहले आजमाए जा चुके हैं, लेकिन जब दुनिया इस नतीजे पे पहुंची कि इस्लाम को आसानी से कमज़ोर नहीं किया जा सकता, तो अब उसके लिए अंदरून खाना बनाम इस्लाम ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जो मुस्लिम चेहरों की शक्ल में एंटी इस्लाम बातें करें, और उनको बड़े बड़े प्लेटफार्म मुहैया करवाए जाते हैं। टेलीविज़न के बड़े शोज़ उनके लिए किए जाते हैं और उन्हें स्पेशल गेस्ट की हैसियत दी जाती है। ऐसे में हम उलमाए किराम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नास्तिकता के इल्हाद के बढ़ने के कई एक असबाब हैं। एक बड़ा सबब यह है कि इस्लाम को जितना सीरियसली समझाया जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए नहीं हो सका। उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, यह है कि हम मुस्लिम घरानों में पैदा हुए, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि इस्लाम को करीब से समझें, हालांकि ये बड़ी हिमाकत थी और हमारी बड़ी गफलत थी। या फिर यूँ हुआ कि जिनको समझाना चाहिए था उन्होंने सलीके से समझाया नहीं, तो जहनों में जो छोटे मोटे सवालात कुलबुला रहे थे, कभी कभार उन सवालात ने इतने बड़े कैंसर की शक्ल हासिल कर ली कि लोगों ने कह दिया कि अगर इस्लाम यही है तो हम इस्लाम छोड़ते हैं। दूसरा एक बड़ा सबब इस्लाम से दूरी का ये रहा कि एक सर्वे में बहुत डिटेल से ये बातें बताई गई कि इस्लाम से लोग दूर क्यों हो रहे हैं। तो उसमें यह बताया गया कि इस्लाम को समझाने वाले इस्लाम को लॉजिकल और साइंटिफिक एंगल से नहीं समझा पा रहे हैं। ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से दुरुस्त है या नहीं है, मैं इस बात की तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया गया। और उसमें साबित किया गया कि अगर इस्लामी धर्म गुरुओं से कोई सवाल किया जाता है तो कई मरतबा वो नाराज़ हो जाते हैं, बिफर जाते हैं और वो उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं, तर्कों के साथ अपनी बात नहीं रखते। मैं इग्नोर कर सकता हूं कि ये बात झूठी होगी, लेकिन ये इल्ज़ाम तो है। ये एक प्रॉब्लम बताया गया। एक तीसरा प्रॉब्लम ये बताया गया कि इस्लाम के नाम पर कहा जाता है कि इस्लाम में मुसावात है, जबकि इस्लाम में मुसावात माज़अल्लाह नहीं है। ये बात बेशक झूठी है, लेकिन हमें इस बात के झूठ को बहुत खुल करके मैदान में उजागर करना होगा, इसलिए कि हमने इसको झूठ समझ करके हल्के में लिया। नतीजा ये निकला कि हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में यही बहुत बड़ा मुद्दा हो कि मुसलमानों में भी ज़ात पात का निज़ाम है और मुसलमानों में भी एक कम्युनिटी पाई जाती है जिसे पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है, और उन पसमानदा मुस्लिमों को एक हथकंडा बनाया जा सकता है, आलाए कार की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ तक कि ऐसे लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट तक पहुँच चुकी है। मैं कुछ इशारों की नायों में बातें कर रहा हूँ, हर बात खोल के नहीं कही जा सकती, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। चूँकि सादात किराम का स्टेज है और एक जिम्मेदार
بارگاہ ہے، یہاں تک الزام لگایا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں برابری ہے، لیکن عرب سے آئے ہوئے لوگوں کو اسپیشل ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، تو یہ کہاں کی برابری ہوئی؟ ہمیں اس بات کو بھی بہت سلیقے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ ادب و احترام کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مساوات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ میں نے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک بڑا ریزن یہ رہا کہ کئی مرتبہ شریعت اسلامیہ کے مسائل یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے شارٹیج کی وجہ سے ہم نے بہت کھول کر کے اس کو نہیں بیان کیا، اور دنیا کی لوجک میں وہ باتیں نہ آئیں تو دنیا نے ان باتوں کا انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث عرینہ، جس کی تفصیل اہل علم جانتے ہیں۔ حدیث عرینہ کو معاذ اللہ رب العالمین آج کی دنیا نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بدتمیزی ہے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی بات پیش کریں تو اس کو ایک پورے پرسپیکٹیو میں پیش کریں، پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیش کریں اور لوجیکل طور پر پیش کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے طریقے رائج ہیں جب حرام چیزوں سے بھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا رہا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس میں بھی یہ طریقے آزمائے جاتے ہیں، پہلے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ جہاں پر گائے کا پیشاب پیا جا سکتا ہے وہاں پر اس بات کو دلیل سے ثابت کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس بات کو پیش تو ہمیں کرنا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، یہ کچھ باتیں جو میرے دل پہ گزر رہی تھیں، اور اس لیے گزر رہی تھیں کہ ناستکتا کا اب بہت بڑا ڈائریکشن ہندوستان کی طرف ہے، اس پر ہمیں بہت سیریسلی توجہ دینی ہوگی۔ آج بھی علماء کا ایک بڑا پروڈکشن ہے، اور یہاں پر علماء کرام کی بڑی جماعت آرام فرما ہے۔ فیض صدیقیہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت وابستہ ہے، جو کہیں نہ کہیں خطابت سے بھی وابستہ ہے، کہیں نہ کہیں امامت سے اور لیڈرشپ سے وابستہ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب سے مراد ہم سب ہیں، تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اسلام کے ریپرزنٹیٹیو کرنے کی ہماری باری آئے تو ہم بہت سلیقے کے ساتھ سائیکولوجی کو سمجھتے ہوئے، سائنٹیفک اینگل کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور لوجیکل اینگلز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی باتیں کہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سلیقے کے ساتھ رکھیں گے تو امید ہے کہ اس نازک گھڑی میں امت کی رہنمائی کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں ایک مدت تک یہ چلتا رہا، آج بھی چلتا ہے کہ کئی بار نقطہ آفرینی کے لیے ہم بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو محض جذباتی باتیں ہوتی ہیں یا جن کا کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ ماننا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم اسی جوش و جذبات کے ساتھ صرف اپنی انفرادیت جتانے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ اور یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں ہم جہاں پر بول رہے ہیں، ہمارا بولنا چند لوگوں تک محدود نہ سمجھا جائے، ہماری بات کہاں تک جا سکتی ہے شاید ہمیں بھی اندازہ نہ ہو۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، جو میرا درد دل نہیں ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے، ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ یہی قرآن پاک کا تقاضا ہے، یہی احادیث کریمہ کی تعلیم ہے، اور یہی شاید اس خانقاہ کا بھی ایک آفاقیت کا پیغام ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔